फिर से मारिए तो ब्रिज ब्रिज लेकिन लगता नहीं है यार, लगता नहीं है, इतना लगता नहीं है लाइट। वाह, कमाल के मारते हो बिल्डिंग यार, सुपर ब्रिज। लाइव टेस्टिंग है बिल्डिंग, ये जो अच्छा दिख रहा है ना। वाह, रुकिंग होगा और एक बार मारेगा इसे, मारिए। एक बार तो नहीं रहता था। तो नहीं रहता यार, नहीं रहता। वाह, तो लग गया फिर भी। मल्टी राउंड मार रहे हैं, मल्टी राउंड मार रहे हैं। अभी देखिए, इधर देखिए, हाँ, इधर देखने से मालूम पड़ जाएगा वो डिग्गी सा मल्टी राउंड है, मल्टी राउंड मार रहे हैं। 2 राउंड दिया ना। हाँ, 2 राउंड मल्टी राउंड, ये मल्टी राउंड है। गाड़ी कितना का प्लेट कट रहा है? कितना एक किया है? ज़्यादा नहीं किया है तो और डिजाइन के बहुत बढ़िया कट रहा है। काम कोई भी करो, मुझे यहाँ दिखाओ ना, यहाँ दिखाओ तब वो अच्छा दिखेगा। हम लोग में स्टार का चांद है, चांद है पक मशीन।
हो गया यार ये वीडियो अच्छे दिखते हैं। 10 प्लेट हम लोग आराम से काट रहा है, देखिए। ऐसा थोड़ा खड़ा कीजिए, वो दिखाइए। दिखाइए जैसे कितना फ्रेश काट रहा है, हर पार दिखने चाहिए। दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा मोड़ा साइड दिखाइए। हम लोग आइटम का शान है। ये हमारा तिवारी की है, गैस कटर, गैस कटर। ये फोरमैन है। ये फोरमैन है।